औपदा पंचायत समिति सभागृह में आज स्वतंत्र समिति बैठक थिबा बेले समिति बैठक बोली ब्यानर रे दर्शा जाइथला अनुष्ठित होई जाइछि। उक्त बैठक रे समिति अध्यक्ष बीसी बेफ्सा पात्र सभापतित्व करितबा बेले विधायक संतोष कुमार खटवा मंचासीन रही सभापति दायित्व तुलाइबा बेले प्रतिपतित होइथिले। अन्य मानक मध्य सांसद प्रतिनिधि समर शंकर कानून को उपाध्यक्ष प्रभाकर साहू गोष्ठी उन्नयन अधिकारिणी शाश्वती सठवाल तहसीलदार महोदया मिताली मधुचंदा पात्र जोन 1 जिला परिषद सभ्या मुनि सिंह पंचायत ऑफिसर दीपक कुमार प्रधान मंचासीन रही सरकारी योजना संपर्क सूचना पत्र को आलोचना आरंभ करथिबा बेले समस्त 11 गोटी पंचायत सरपंच समिति सभ्य सभ्या उपस्थित थिबा बेले पंचायत कार्यनिर्वाही अधिकारी उपस्थित नथिबा देखि विधायक समस्त को उपस्थित हेबा पई तागिद करबा परे समस्त निर्वाही अधिकारी सभागृह रे उपस्थित होइथिले। पंचायत स्तरीय सरकारी योजना नियमावली आलोचना हेउतबा अवसर रे कौनसी भी निर्वाही अधिकारी पाखरे नियमावली सूचना पत्र नथिबा एवं किछि निर्वाही अधिकारी सभा मध्य ढोलाउथबा एवं नियमावली सूचना पत्र सांबादिकों को बंटन होई नथिबा आलोचना परे सांबादिक अभियोग करितबा बेले विधायक सांबादिकों को एहा देबार आवश्यकता नाही बोली कहिबा सहित सांबादिक माने केवल फोटो उठाई पकाई जिबा उचित एवं खाइबा पई सभागृह रे अपेक्षा करिसेंती बोली कटाक्ष करी कहिबा परे समस्त सांबादिक सभागृह को अधा सभारो छाड़ी पळाई आसिथिले। एने समिति उपाध्यक्ष साहू थट्टा मजा पूर्वक कही थाई पारंती बोली मत सहित बेले बाउंशबड़िया सरपंच निरंजन बारिक सांबादिकों को ताशल्य करिपारे गभीर दुख प्रकाश करिसेंती। वरिष्ठ सांबादिक संकर्षण महांती एने गभीर निंदा करिसेंती। घटना नै उपदा ब्लॉक रे सांबादिक महल रे गभीर समालोचना होईछि। निरंजन बारिक सरपंच जो समिति बैठक रे पीओ मैंने ढुलाऊे पाखे एजेंडा पेपर नाला जो कि मु प्रश्नवाची करते सूचना देती विधायकों को जे से ना बोली ये करते अवसर में विधायक सांबादिक मान कहवा जे आपण मानकर काम है फोटो उठेवा न्यूज करवा पलि जावा आपण मैंने खावाई अपेक्षा कर बोधे केते दूर आप ग्रहण कर जो कहवा तो निश्चित भाव कथाटा समुचीन नुहे मात्र कौन पाई से कहले तांको जना से तो सहयोगी अशोक भली लोक अच्छा तो से आखिरे रखिकी गोटे जोक्रे कही किंतु जोक्रे कथाटा से समय समिति मंतव्य दवाटा मो विचार जड़े जनप्रिय नेता बोली कहला बेले विधायक बहुत गुरुत्वपूर्ण दायित्व ना भाई मुझे तो से ब्रांड पेपर ना से कहीं अशोक टार्गेट कर ठीक मुझे जाने ना कह ब्रांड पेपर कौन ना मुझे तो जाने ना मु भावुची मे भी यहाँ ठीक ही न पार था मात्र पीओ संपर्क जो प्रश्न आसूचे पीओ मैंने जान पीओ मैंने जना अच्छी पीओ मैंने ये जो प्रोजेक्ट किभली भाव में हम सर्कुलर तो कराई ताहारी से प्रकल्प निगला से सरपंच मान जोगे किंतु ये मीटिंग रे कौन पाई से नथिले से कहे किंतु कौन पाई से डकागला आपातत गोटे कपी देवाटा उचित थिला जो कथा कहते टोलेवा कथा टोलेबे नुह गोटे उणा हो गोटे किसी दायित्व ना हुए तो कि कौन हो किंतु अच्छा ये पेपर पाइबा सांबादिक माने योग्य ना अयोग्य थिले जे सांबादिक माने पेपर पाइबा संपर्क रे सेटा होची दायित्व समिति रो देखो सर्वजनीन करिया पई जेहेतु एटा साधारण सभा रे गृहीत हबो तेणु सांबादिक मान को दबार किसी असुविधा नाही किंतु आज जोटा स्वतंत्र बैठक थिला तेणु से दृष्टि हुए तो किंतु सार्वजनीन जेहेतु सांबादिक मानक निमंत्रण होती अथच सभा विषय जानापी कौन अधिकार नहीं सांबादिक मान भावुंट सांबादिक मान तो सरकार गाइडलाइन अनुसार निमंत्रण अच्छी शेष धाड़ी में अच्छी जो चिठी सर्कुलेट कराई सांबादिक सांबादिक सब जानवर आवश्यकता अच्छी गणमाध्यम न जाने सरकार केमती निजक प्रस्तुत हे गणमाध्यम हूँ सरकार को सुरक्षा देवाई गोटे माध्यम
ତେଣୁ ସରକାର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ ସରକାର ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେ କଥା ବି କହିଲି ବିଧାୟକ ଜରିଆରେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡୋର ଭିତରେ ହେଉଥିଲା କଥାଟା କେହି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ପଦ୍ଧତି ନେଇଛନ୍ତି ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁମୋଦନ ହେଇକି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଅନୁମୋଦନ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କାଟଛାଟ କରିବା କିମ୍ବା ଯୋଗ କରିବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଏହା ହେଉଛି ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବମାନନା ତେଣୁ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବାଟା ଉଚିତ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ଧରିକି ଆମର ତ ଭିଡ଼ିଓ ନଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଅନେକ କଥା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତ ଥିଲା ସୁଧୁରିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତ ଭିତରେ ଏଇ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଯାଇପାରେ ତେଣୁ ଆଶା ରଖିବା ସମସ୍ତେ ଆମେ ସହମତି ହେଇକି ଏବଂ ଭଲରେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଖି କରି କାମ କରିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ମୁଁ ହେଲେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମହାନ୍ତି ସମ୍ବାଦର ଉପଦା ବ୍ଲକ ରିପୋର୍ଟର କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଭାଗୃହରେ ଆଜି ଆଜି 24 ତାରିଖ ଆଉ ଆଜି ବିଧାୟକ ବି ଥିଲେ ସମିତି ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କାମ ପାଇଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ ବିଧାୟକ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କ ସମିତି କକ୍ଷରେ ଆମେ ଥିଲୁ ଆକାଂକ୍ଷା ଗୃହରେ ଆମେ ଥିଲୁ ଯେ ବିଧାୟକ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଆମର ଯେ ତମେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆସିଛ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବ ଆଉ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବ এইটা কোণ এইটা আমার সাংবাদিক গোটে ছাতিকে দি গুইঠা পকাইলার লাগিলা গোটে সে কটাক্ষ করে কহিলে বরিষ্ঠ সাংবাদিক হিসাবে আপনার মতামত টিকে সে বরিষ্ঠ সাংবাদিক বাবদরে কিছু বুঝি না কিয়ে কেউ পেপর অছে জানি না কিন্তু সাংবাদিক কটাক্ষ করা তাঁর গোটে অভ্যাস কিছু চাটুকার সাংবাদিক আম সাংবাদিক জগত আজ বদনাম হচ্ছে কি বদনাম হব সেমানଙ୍କର কথারে সেমানে প্রলোভিত হইকি চালছেন ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତେ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେ ସଭା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଆକାଂକ୍ଷା ଗୃହ ଯେଉଁଟା ସମିତି ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜଣେ ମୁଁ ପ୍ରଭାକର ସାହୁ ଉପଦା ବ୍ଲକର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କ'ଣ କହିବେ ସମିତି ସଭା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସଭାଗୃହରେ ପିଓ ମାନେ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇବା ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ମଝିରେ ସେମାନେ ଏଜେଣ୍ଡା ପେପର ପାଇନଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଢୁଳଉଥିବାର ଦେଖିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ବା ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯେ ଏଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଧାୟକ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଫଟୋ ଉଠାଇବା ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛ କି ଏ କଥା କହିଥିଲେ କ'ଣ କେତେ ଦୂର ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କହିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ପିଓମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା ନାହିଁ ମିଟିଂ କାହିଁକିନା ପିଓମାନେ ମେମ୍ବର ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ପିଓମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ଡକାଗଲା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ପିଓମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କାଗଜ ପାଇଛନ୍ତି କାଗଜରେ ସବୁ ପଠାହେଇଛି ଗ୍ରୁପ୍ର ଆମର ପଠାହେଇଛି ଆମେ ପାଇଛୁ ପିଓମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ଇଂଲିଶ ଦୁଇଟା ପାଇଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ କଥା ଆପଣ ନଜର ରଖିଥିବେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆପଣଙ୍କ ଇଏର ଶିରା କାଢ଼ିଆ ଲୋକ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥିବେ ମୁଁ ନଜର ରଖିନାହିଁ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବି ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ହୁଏତ ଖୁସି ଖେଳିଲ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ପାଇଁ ବିଧାୟକ କଥା କହିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେବାଶିଷ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।